যে আমার বিরুদ্ধে আছে উনি ত্রিপুরা আর ত্রিপুরারে ভালো চায় না। আমি আমাদের মানুষ নিয়ে কথা বলেছে, আমি বলবো। আর আমি জানি যে অনেক বাঙালি আছে যে আমাদের সমর্থন করে, যে আমাদের বিরুদ্ধে আছে ওনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে যে ত্রিপুরাতে চাকরি করবে, নকর থাকবে। আমি এই হতে দেব না। देना था, मैसेज जो देना था मैंने दे दिया। अब मैसेज का हम लोग क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन जो मैंने बोला है और जो मैंने किया है, मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ और अपने लोगों के लिए अगर मुझे जेल भी जाना होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा को कोई धमकी देगा, हमको नौकर बनाने का कोशिश करेगा, तब तक मेरा फैमिली, मेरा दादा हो, मेरा परदादा हो, मैं हूँ, हम लोग हमेशा अपना त्रिपुरा के लिए आवाज़ उठाएगा। और मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए कि अपना त्रिपुरा के लिए स्टैंड अप करने के लिए। বিরুদ্ধে নয়, যে আমার বিরুদ্ধে আছে উনি ত্রিপুরা আর ত্রিপুরারে ভালো চায় না। আমি আমাদের মানুষ নিয়ে কথা বলেছে, আমি বলবো। আর আমি জানি যে অনেক বাঙালি আছে যে আমাদের সমর্থন করে, যে আমাদের বিরুদ্ধে আছে ওনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে কি ত্রিপুরাতে চাকরি করবে, নকর থাকবে। আমি এই হইতে দেব না।